Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yawm, yawmus sabt, khamis asr min syahri Yanair 2022. Mazilna fi darsina fil muhadatsah conversation hiwar. Fi hadzal yawm nadkhul fi dars ats-tsalits wa thamanun tentang permasalahan hukum wisata religi dan ngalap barakah. Walakin qabla hada, barang siapa yang mempunyai tasmi' dari hiwar yang terdahulu tentang luasnya al-kursi dan al-ars, makhluk yang paling luas, dipersilahkan untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Pada mantahina min salat zuhur, setelah kami menyelesaikan salat zuhur, qala mudarris aina Abdurrahman ta'al, mana Abdurrahman kemari. Naam ya Syekh, iya wa Syekh. Udina fil mas'alah akbar makhluqatillah, hal indaka dalilun akbar. Kita kembali kepada masalah apa yang lebih besar dari makhluk Allah. Apakah kamu memiliki pendalilan yang lain? La ya Syekh, tidak wa Syekh. Indana dalalah al-aqliyah kama fi qawlihi ta'ala alladziina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Wa qala ta'ala wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Asyahid annahu malaikah yahmiluna al-'arsy wa hadha yadullu 'ala wus'atihi wa 'azamatihi kama fil hadits as-sabiq inna ma baina syahmati udunaihi ila atikihi masirah sab'iyati amin. Aku mempunyai pendalilan secara akal seperti Allah berfirman, malaikat-malaikat yang berkumpul dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya. Dan Allah berfirman, para malaikat yang berada di berbagai penjuru langit dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung singgasananya. Allah berada di atas kepala mereka. Syahidnya bahasanya malaikat dan mukul arsh. Maka ini menunjukkan atas luasnya dan besarnya alam tersebut. Seperti hadis yang telah lampau, sesungguhnya jarak antara daun telinganya dan bahunya 700 tahun. Hal hunaka dalilun akhar, apakah di sana ada pendalilan yang lain? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samawati sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna illa kahalqatil malaqah bi ardil falah wal kursi fil arsh kahal bitilkal halaqah bitilkal falah. Hadal hadis ja'a Nabi Dar marfu'an min iddatin turuq yartaki hadal hadis bitilka turuq aqallu syai'in idal hasan aqad sahhahaul albani bis sahihah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dan apa-apa yang ada padanya dan apa-apa yang ada di antara keduanya kursi dibandingkan kursi, kecuali cincin seperti cincinnya besi yang dilemparkan kepada tanah yang lapang, dan kursi dibandingkan arsy seperti cincin yang dilemparkan kepada tanah yang lapang. Hadis ini datang dari Abu Dzar marfu' dari jalan yang banyak, dan hadis ini bisa terangkat paling sedikit kepada Hasan dan telah disahihkan Imam Albani di Sahihah. Ma kursi ya Syekh, apa kursi ya Syekh? Qala Ibn Abbas al-kursi maudi'ul qadamain wal arsh la yaqdiru ahadun qadrahu. Hadza sanad hasan kullu rijaluhu thiqat. Faqad sahhahahu al-Albani bi Mukhtasar al-Ulum. Berkata Ibn Abbas, kursi itu tempat kedua kaki Allah,
dan harus tidak ada yang sanggup mengukurnya. Hadis ini hasan dan telah disahihkan semua rijalnya sifat dan telah disahihkan Albani di Mukhtasar Al-Ruh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya ustazana. Semoga Allah memberkatimu dan semoga Allah membalasmu dan memberkatimu wahai ustaz kami. بعد ما انتهينا من صلاة الظهر ketika kami selesai salat zuhur qala al-mudarris aina Abdurrahman ta'al mana Abdurrahman kemari na'am ya syekh ya ya syekh udana fi mas'alati akbar makhluqatillah hal indaka dalil akhar kita kembali ke permasalahan makhluk Allah yang paling besar maka kamu mengetahui dalil yang lain la ya syekh tidak ya syekh إننا دلالة أقلية كما في قوله تعالى الذين يحملوا ومن حوله الذين يحملوا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يؤمنون به وقال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الشاهد أنه ملائكة يحملون العرش فهذا يدل على وسعته وعظمته كما في الحديث السابق إنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. Kami punya dalil secara akal. Bersabda Allah berfirman, kami malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekeliling bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepadanya. Kata Allah berfirman, dan para malaikat yang berada di penjuru langit dan pada itu 8 malaikat yang memikul ars singgahsana Allah di atas kepala mereka. Syahidnya bahwasanya Allah SWT memiliki malaikat yang memikul ars. Maka karena itu luasnya dan besarnya ars tersebut. Seperti di hadis yang lalu, jarak antara telinga dengan bahunya 700 tahun. Hal hunaka dalilun akhar, apakah kamu mengetahui dalil yang lainnya? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masamawatu sab'ah wa ma fihinna wa ma bainahunna illa fi kursi illa kahalqatin mulqah bi'ardin falah wa kursi fil as kahalqah bi'ardin falah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dan apa-apa ada padanya dengan apa-apa yang ada di antara keduanya dibanding dengan kursi seperti cincin besi yang dilempar ke tanah yang lapang, dan kursi dibanding dengan ars seperti cincin besi yang dilempar ke tanah yang lapang. Hadal hadis ja'an Abi Dzar مرفوعا من عدة الطرق يرتقي هذا الحديث بتلك الطرق أقل شيء إلى حسن وقد صححه الباني كما في الصحيحة. Hadis ini telah datang dari Abu Dzar marfu' dan dari berbagai jalan, dan telah terangkat hadis ini dengan jalan seperti itu. Paling sedikit hadis hasan dan telah disahihkan dengan Albani seperti di Sahihah. Nah, kursi ya Syekh, apa kursi ya Syekh? Anak Abbas radhiyallahu anhu al-kursi mawdu' al-qadamain wal ars
لا يقدر أحد قدره. هذا سند حسن وقصاه الألباني في مختصر الوضوء. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kursi adalah tempat letak kaki kedua kaki Allah dan tidak ada yang bisa mengukurnya. Sanad ini hasan dan telah disahihkan Albani di Mukhtasar al-Ula. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah memberi kebaikan dan berkatimu. يلا بتاع او عصا ها او خلاص بعدين راجعوها بقي 3 و4 الآن الحوار معكم نسخة ولا لا؟ في بسم الله. Hiwar yang ke-40. Bainama nahnu julusun fi masjidil imamil wadi'i bidar Masraya Sumatera Al-Gharbiyah. بينما نحن جلوس في مسجد الإمام الوادع بدار مسرية سمطرة الغربية. قال طالب عذرا يا شيخ هل يجوز يسافر شخص بمسافة بعيدة لكي يزور قبر الولي الفلاني في المسجد الفلاني والاستعانة بالميت في شفاء مريض أو إطالة عمر أو إكثار الرزق ويدعو له يا أيها الولي ارزقني واشفيني. قال الطالب عذرا يا شيخ هل يجوز يسافر شخص بمسافة بعيدة لكي يزور قبر الولي الفلاني في المسجد الفلاني والاستعانة بالميت في شفاء مريض أو إطالة عمر أو إكثار الرزق ويدعو له يا أيها الولي ارزقني واشفيني. قال المدرس لا يجوز من أمور. الطالب الأمر الأول يا شيخ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهو متفق عليه عن أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهو متفق عليه عن أبي هريرة. لا ينبغي شد الرحال في السفر بين المسجد إلا إلى 3 مساجد فكيف السفر لقصد المقابر. لا ينبغي شد الرحال في السفر بين المساجد إلا إلى 3 مساجد فكيف السفر لقصد المقابر. والأمر الثاني الاستعانة بغير الله مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر. والأمر الثاني الاستعانة بغير الله مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر. لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عن ابن عباس عند الترمذي وحسنه الوادعي رحمه الله. لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عن ابن عباس عند الترمذي وحسنه الوادعي رحمه الله. والثالث يا شيخ قال المدرس والثالث يا شيخ الدعاء من العبادة فمن صرفه للميت قد أشرك.
الدعاء من العبادة فمن صرفه للميت فقد أشرك. قال تعالى عن نعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة وقرأ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله الداخرين. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وصححه الوادعي رحمه الله. قال تعالى عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله الداخرين. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وصححه الوادعي رحمه الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. قال المدرس هل عندكم الأمر الرابع يا إخواننا؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. قال المدرس هل عندكم الأمر الرابع يا إخواننا؟ قال الطالب عندي يا شيخ. قال الطالب عندي يا شيخ. قال المدرس تفضل يا محمد. قال المدرس تفضل يا محمد. قال الطالب كل ميت قد انتقل في عالم البرزخ لا يتصل بعالمنا. قال الطالب كل ميت قد انتقل في عالم البرزخ لا يتصل بعالمنا إلا ما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عن أبي هريرة في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عن أبي هريرة في صحيح مسلم. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. طيب معكم نسخة الآن اقرأوا مع بعضنا. كلكم تعالوا. Kebal. بينما نحن جلوس في مسجد الإمام الوادعي في سمطرة الغربية. بينما نحن جلوس في مسجد الإمام الوادعي بدارمسرaya سمطرة الغربية. قدرا يا شيخ هل يجوز يسافر شخص بمسافة بعيدة لكي يزور قبر الولي الفلاني في المسجد الفلاني؟ أدرى يا شيخ هل يجوز يسافر شخص بمسافة بعيدة لكي يجوز قبر الولي الفلاني في المسجد الفلاني والاستعانة بالميت في شفاء مريض أو إطالة عمر أو إكثار الرزق ويدعو له يا أيها الولي ارزقني واشفيني؟ والاستعانة بالميت في شفاء مريض أو إطالة عمر أو إكثار الرزق ويدعو له يا أيها الولي ارزقني واشفيني. Bisa kami duduk di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka bertanya murid kepada gurunya, Udran ya Syekh, maaf wahai Syekh, apakah boleh kita bersafar ataupun apakah boleh seseorang safar dengan jarak yang jauh untuk menziarahi kuburan wali tertentu di masjid tertentu dan meminta bantuan kepada orang yang meninggal untuk penyembuhan penyakit, untuk dipanjangkan umur
untuk diberikan rezeki yang banyak, dan bahkan dia berdoa, wahai wali, berikanlah aku rezeki, wahai wali, sembuhkanlah aku. Di saat kami duduk di Masjid Imam Al-Wadi di Dharmasraya, Sumatera Al-Gharbiyah, maaf wahai Syekh, apakah boleh musafir seorang pada jarak yang jauh untuk mengunjungi kuburan wali fulan di masjid tertentu dan meminta pertolongan kepada mayit untuk menyembuhkan penyakit atau memanjangkan umur atau diperbanyak rezeki, dan berdoa kepadanya, wahai wali, berikanlah padaku rezeki dan berikanlah padaku kesembuhan. Berkata Al-Mudaris, la yajuz min umurin, tidak boleh dengan beberapa perkara. La yajuz min umurin, tidak boleh dari beberapa perkara. Maka Talib berkata, al-amrul awal ya Syekh, perkara yang pertama wahai Syekh. Qala Talib, al-amrul awal ya Syekh, perkara pertama wahai Syekh. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasuddu rihalu illa ila thalathati masajida, masjid hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa, wa huwa muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalath masajid hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa, wa huwa muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak boleh seseorang melaksanakan rihlah, safar yang jauh dan mengeluarkan uang yang banyak, kecuali untuk menziarahi 3 masjid. Masjidku, yakni Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Haram di Makkah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan dia muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dan mengeluarkan uang yang banyak kecuali pada 3 masjid, masjidku ini dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. La yanbaghi saddu rihal fi safar bainal masajid illa ila thalathi masajida, fa kaifa safar li qasdil maqabir. La yanbaghi saddu rihal fi safar bainal masajid illa ila thalathati masajid, fa kaifa safar li qasdil maqabir. Maka tidak boleh melaksanakan safar yang jauh dan membutuhkan biaya yang banyak kecuali kepada 3 masjid yang disebutkan tadi. Maka bagaimana juga safar dengan tujuan untuk menziarahi kubur yang ada di masjid tertentu. Tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dan antara masjid-masjid kecuali kepada 3 masjid. Dan bagaimana safar ini dengan bertujuan mengunjungi kuburan? Wal-amru tsani al-isti'anah bi ghairillah mimma huwa min ikhtisasillahi ta'ala naw'un min asyirkil akbar. Wal-amru tsani al-isti'anatu bi ghairillah mimma huwa min ikhtisasillahi ta'ala naw'un min asyirkil akbar. Perkara yang kedua, meminta bantuan selain kepada Allah dari perkara-perkara yang khusus hanya Allah yang mampu memberikan bantuan, maka ini masuk kepada kesyirikan. Dan perkara yang kedua, meminta bantuan kepada selain Allah dari apa-apa yang merupakan kekhususan Allah, ini adalah salah satu jenis dari syirik yang besar. Qoulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qoulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesuai dengan ucapan Allah, hanya kepada Kamu-lah kami menyembah dan hanya kepada Kamu-lah kami meminta bantuan. Sesuai firman Allah Ta'ala, hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta bantuan. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, an Ibnu Abbas ila Tirmidzi wa hasanahu al-Wadi'i rahimahullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." An Ibnu Abbas hingga Tirmidzi yuhassanahu al-Wadi'i rahimahullah. At-talibu wa thalithu ya Syekh. At-talibu wa thalithu ya Syekh. Sudah diartikan belum? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu minta maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta bantuan maka hanya meminta bantuan kepada Allah. Hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan olehnya dan dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu minta maka minta kepada Allah, dan jika mau minta bantuan maka hanya minta bantuanlah kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas dan telah dihasankan olehnya dan dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian berkata At-Talib wa thalithu ya Syekh, perkara yang ketiga wahai Syekh. Qala Talib wa thalithu ya Syekh, perkara yang ketiga wahai Syekh. Ad-du'a'u minal ibadah, faman sarafahu lil mayyit qad asyraka. Doa adalah peribadatan. Barang siapa yang memalingkan dari Allah kepada mayit, berdoa kepada mayit, maka telah berbuat kesyirikan. Ad-du'a minal ibadah, faman sarafahu lil mayyit faqad asyraka. Doa adalah ibadah, dan barang siapa yang memalingkannya kepada mayit, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ani Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala Abu Isa rahimahullah, hadha hadithun hasanun sahih wa sahahu Al-Wadi'i rahimahullah. An Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibadah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila qawlihi akhirin. Qala Abu Isa rahimahullah, hadha hadithun hasanun sahih wa sahahu Al-Wadi'i rahimahullah. Qala Talib jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Qala Talib jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Sudah diartikan tadi? Belum. Dari Nu'man bin Bashir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan memberikan ijabah kepada kalian. Maka Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Wadi'i rahimahullah. Dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, doa adalah ibadah, dan membaca dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, maka akan berikan ijabah kepada kalian. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, ini hadis yang hasan sahih dan telah disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Berkata Al-Mudarris, hal indakum al-amru rabi' ya ikhwanana, apakah kalian mempunyai perkara yang keempat? Maknanya dari jawaban ini, apa hal indakum al-amru rabi' ya ikhwanana, apakah kalian memiliki perkara yang keempat wahai saudara kami? Kata At-Talib, indi ya Syekh, saya mempunyainya wahai Syekh. Tafadhal ya Muhammad, silakan wahai Muhammad. Indi ya Syekh, saya mempunyai wahai Syekh. Tafadhal ya Muhammad, silakan wahai Muhammad. Berkata At-Talib, kullu mayyitin qad intaqala fi alamil barzakh la yattasilu bi alamina illa khassa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma khassa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap yang sudah meninggal dan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh tidak bersambung lagi dengan alam kita, kecuali apa-apa yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu mayyitin qad intaqala fi alamil barzakh la yattasilu bi alimina illa ma khassa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang telah meninggal dan berpindah kepada alam barzakh, tidak ada
bersambung lagi dengan alam kita kecuali apa yang telah dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin, aw ilmin yantafi'u bihi, aw waladin salih yad'u lah." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika seseorang meninggal, terputus bagi dia seluruh amal-amalnya dengan perkara dunia ini kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, sedekah jariyah; kedua, ilmu yang bermanfaat baginya; ketiga, doa anak soleh yang mendoakannya. An Abi Hurairah di Sahih Muslim, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." An Abi Hurairah di Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal, terputus darinya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dan doa anak saleh yang mendoakannya. Dari Abu Hurairah di Sahih Muslim. Al-Mudarris qala ahsan barakallahu fi. Al-Mudarris ahsan barakallahu fi. Dan ada hiwar insyaallah taktubuna wa taf'aluna al-hiwar wa tahfazun barakallahu fikum. Wa naktafi ila huna wal baqi yaman haula al-arba'ah insyaallah tusami'un ba'dakum ba'd. Tamam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Lakin labud tusami' al-yawm. Sudah hafal belum?